Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas sam predstavio jedan poluautomatski karabin, novitet na našem tržištu. Pieta Hronos u kalibru 30.06. Fabrika Pieta osnovana je 1963. godine u Italiji, u okolini Breše, poznatoj po fabrikama oružja. Počeli su sa proizvodnjom revolvera na crni barut, koje naravno i danas proizvode, da bi od 2006. godine počeli i sa proizvodnjom sačmarica, a od nedavno i poluautomatskih karabina. Mi vam danas upravo predstavljamo jedan poluautomatski lovački karabin moćnog imena Hronos, koji je verovatno poznat iz grčke mitologije. Ovaj poluautomatski karabin treba da predstavlja najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu jer je dosta jeftiniji od konkurencije. Da li je ta mala cena uticala na funkcionalnost, vidjet ćemo danas na testu. Ovaj poluautomat smo dobili na test od prodavnice Balkan Hunter iz Beograda, uvoznika oružja Pieta. Njihove brojeve telefona, adresu i adresu web prezentacije vidite upravo na ekranu. Ovo je novitet na našem tržištu, ovaj poluautomatski karabin, koji će svoju premijeru imati na sajmu Lorist u Novom Sadu od 3. do 7. oktobra. Ekipa Dum Dum kanala će biti na štandu Balkan Huntera, a kog tačno dana bit ćete obavešteni preko Facebooka. Da probam preciznost ove Piete Hronos na 50 metara. Ovo je poluautomat koji je namenjen pogonskom lovu i gađanju otprilike sa tih nekih distanciji 40, 50, 60 metara. Kao optiku za ovaj test koristimo CAPS optiku uvećanja 1 do 4x22 koju smo također dobili od prodavnice Balkan Hunter. Tako da je ova varijanta ove optike 1 do 4x22 i ove puške za pogonski lov jedna od savršenih, mogu slobodno da kažem. Koristimo za test, to je za test preciznosti, PPU metak, klasičan soft point, teško zrno 11,7 grama. Koristimo PPU zato što je on najjeftiniji na našem tržištu, većina lovaca i koristi PPU u lovu. Pa da probamo. Izuzetno ima prijatan trzaj za 30.06 koji je veoma vreo metak. Baš prijatan trzaj. To su bila 5 komada. Ajmo da imamo grupaciju. Imamo fantastičnu grupaciju i naravno jedan koji je malo pobegao sa strane, klasično, uvijek imate jedan flyer što bi rekli. Ova ovdje grupacija je 35 mm. Sa ovim koji je pobegao i opet grupacija
53. U svakom slučaju, ovo ovde, vidite, muš i ovde je zakačilo 9, u stvari to je 10. U svakom slučaju, nebitno, grupacija je 35 mm za poluautomat i više nego dovoljno. Što ja volim da kažem, ovo ovde 35 mm je oko svinje, tako da šta ćete više. Ajmo dalje. Kada kupite Piettu Chronos poluautomatski karabin, dobijate ga u ovako velikom i praktičnom koferu, što je vrlo dobro. Kada otvorite, unutar samog kofera naravno, nalazi se karabin. U ovom slučaju mi imamo namontiranu optiku, inače dolazi bez optičkog nišana naravno. Ali vidite da ovdje već ima predviđeno mesto za optički nišan i to za ogroman optički nišan. Ovaj sunđer je išao ovdje, ovako. U stvari suprotno, pomenat. Ovako. I ukoliko nemate optički nišan, naravno to ne skidate i karabin perfektno leži. Skinete sunđer i karabin leži zajedno sa optikom. U paketu sa ovim Chronosom dobijete naravno uputstvo za upotrebu sa detaljnim uputstvom za rasklapanje, održavanje do najsitnijih detalja. Dobijate set šrafova za šrafljenje šine za montažu optičkog nišana. Dobijate distancere ili spacere, kako ih ko zove, za podešavanje ugla kundaka koji se ovdje stavljaju. I podešava se ugao kundaka, zavisnosti kakav optički nišan imate, da li hoćete na gore, na dole i tako. I naravno dobijate imbus ključić, mali imbus ključić koji služi, kao što sam na pogled mogao da vidim, ovdje imate jedan šrafić za podešavanje pravca prednjeg nišana, odnosno mušice. To dobijete u pakovanju, veoma kvalitetan kofer, što malo proizvođača daje ovoliko veliki kofer u svoje oružje. Što se tiče samog ovog karabina, karabini Pietta, poluautomatski karabini Pietta, se rade u dva kalibra. Rade se u kalibru 308 Winchester i 30.06 kakav vam mi ovdje predstavljamo. Da prvo neku osnovnu funkcionalnost ove Piette Chronos. Što to znači? Pa ovdje imamo municiju različitih proizvođača sa različitim gramažama zrna. Imamo Fiocchi, Sellier Bellot, Hornady, Remington i PPU. Pošto okvir kod ove Piette hvata 4 komada, stavljamo Fiocchi, Sellier Bellot, Hornady i Remington i stavljamo kočnicu, ubacujemo PPU u cev, tako da imamo 5 komada na raspolaganju. Da vidimo da li će ova Pietta da sve to, kako se žargonski kaže, pojede i da funkcioniše. Kao što možete da vidite, municija raznih proizvođača sa različitim gramažama zrna, sistem za pozivnicu gasova funkcioniše odlično i sve je progurano kako treba. Dužina ovog konkretno primjerka Chronosa je 1070 mm. Dužina cevi je 560 mm, međutim dolaze u varijanti sa 510 mm. Težina ovog primjerka je 3,6 kg, naravno bez optičkog nišana. Kao što sam već rekao, kalibar je 30.06. Kapacitet odvojivog okvira, koji vrlo lako ispada sam kada pritisnete utvrđivač okvira, je 4 komada, a postoje i okviri od 2, 5 i od 10 komada, kao što je ovaj ovdje. Sada nećemo da ulazimo u detalje koliko vam municije treba, to sam lovac, odnosno kupac karabina, zna kakav okvir želi uz svoj karabin. U svakom slučaju, ovo je verzija Piettinog poluautomatskog karabina sa crnom glavom i sa tom, kao što sam već rekao, koje su dužine cevi. Imate i varijantu sa niklovanom glavom, to je sa niklovanim sandukom, ne baš glavom, nego niklovanim sandukom. Imate kamuflažne varijante, znači nije u pitanju ovako boja drveta, odnosno ovo je pravo drvo, nego imate kamuflažne varijante. I ono što je vrlo zanimljivo, te kamuflažne varijante nisu obojene preko plastike, već preko drveta. Znači i kamuflažna varijanta je u pitanju drvo, samo je tako obojena. U svakom slučaju, kada pogledate ovaj lovački karabin, deluje naravno na prvi pogled kao i svi ostali lovački karabini poluautomatskog sistema funkcionisanja. Drvo je izuzetno velikog kvaliteta i veoma prijatno leži u ruci. Zbog njegovog dizajna pogodno je za korišćenje od strane levorukih i desnorukih strelaca. Sam sanduk je od legure aluminijuma koja se zove Ergal. Naravno, cevi su hladno kovane i hromirane iznutra, kao što i treba svaki moderni karabin da ima hladno kovane i hromirane cevi koje garantuju izdržljivost.
Utvrđivač okvira se nalazi, kao što ste već mogli da vidite, ovde na samom štitniku okidača koji je od plastike, odnosno polimera, dok je sam okidač od metala, što je vrlo dobro. Kada pritisnete ovaj utvrđivač okvira, naravno kada imate okvir, evo da vidite kako izgleda i sa okvirom od 10 komada, kada pritisnete utvrđivač okvira, okvir sam ispada. Pre dalje manipulacije uvijek proverite da li je oružje prazno, povučete zatvarač nazad, proverite da li je oružje prazno, pustite i okinete u bezbednom pravcu. Kočnica kod ovog karabina se nalazi ovde, klasično, na štitniku okidača i naravno na ovu stranu je u položaju ukočeno i onda kao što možete da vidite ne vidi se nikakva boja. Kada otkočite, vidite crvenu boju, crvena boja je simbol za to da je oružje otkočeno i spremno za dejstvo. Karabin ne dolazi sa optikom i ne dolazi sa šinom, već dolazi sa, naravno, fabrički izbušenim sandukom, odnosno fabrički izbušenim mestom gde može da se montira Picatinny šina ili recimo neki drugi nosači optike. I raspored rupe je isto kao kod Browninga, tako da ukoliko imate neku šina koja je namenjena za Browning, naravno može da se koristi i za ovu pijetu. Ova pijeta ima i odlične mehaničke nišane, koji su fiber optika i u pitanju. Zadnji nišan je, to je zadnja fiber optika u zelenoj boji i prednja u crvenoj. Izuzetno je vidljivo čak i u uslovima slabe osvetljenosti. Zadnji nišan se podešava po visini, dok se prednji nišan podešava po pravcu, tako da može da se upuca vrlo precizno i sa mehaničkim nišanima. Ovde mi imamo na njoj montiranu optiku CAPS uvećanja 1 do 4x22, koja je idealan izbor za neki pogonski lov i za pucanje do 40-50 metara. U svakom slučaju, naravno, što se tiče samog trzaja i prijatnosti u pucanju, to ste već i vidjeli. Imate ovu gumu nazad koja je izuzetno prijatna, nije previše meka, nije previše tvrda i sam trzaj je izuzetno blag i prihvatljiv. Zbog toga taj trzaj u stvari je toliko blag i prihvatljiv zato što on nema, recimo, za razliku konkurencije, oprugu u samom kundaku, već je povratna opruga se nalazi ispod sistema za pozivnicu gasova koji ćete vidjeti kada budemo rasklopili ovu pušku za čišćenje i vidjet ćete naravno kako izgleda i zatvarač i kako bravi i sve ostalo. Da probamo iz ove pijete Hronos jedan metak koji do sada nismo testirali, to je jedno zrno koje nismo testirali na balistički gel. U pitanju je RVS Evolution. Ovo je zrno koje mnogi lovci hvale i dosta je skupo zrno, ali kažu jedno od najkvalitetnijih na našem tržištu. Da probamo mi na balistički gel, pokušat ćemo i da ga uhvatimo. Imamo iza balone sa vodom, da vidimo kakvu će ranu napraviti i kako je u stvari u svojim performansama. Ajmo da vidimo. Imamo odličan pogodak u gelu, ali koliko mogu da vidim, zrno nemamo u ovim flašama, to jest u ovim balonima. Nemamo apsolutno, ovdje čak nemamo ni prolaz. Izgleda da je zrno skrenulo, nisam siguran. Nije ovo od sada. Nebitno, ajmo pogledamo ranu u gelu. Opa! Ovo isto nije od sada, ovo je stara. Imamo pogodak odličan, imamo prolaz. Sada ćemo da otvorimo gel da vidimo kakva je rana. No, vrlo lako ide ovdje. Odlično. Samo gel nije dovoljno tvrd da napravi... Pogledajte ovu dubinu. Moment, moram da vam pokažem nož. Evo kolika je dubina sa svih strana ovih, kako ih ja zovem, lopatica, odnosno zvezdastog šablona koji se otvorio, koji se napravio u gelu nakon prolaska ovog RVS Evolution. Dobro zrno. Imamo vrlo mali gubitak mase. Evo jedno parče košuljice. I nemamo više olova. Imamo ovdje mali parčići olova. Duši ima ih ovdje malo više, ali opet to je sve, otprilike nema ni 1 gram.
ali rana je impresivna. Da je neki tvrđi materijal, kao recimo but sa koskom, verovatno bi bilo destruktivno dejstvo, ali ovako vidi se da je pravilno otvaranje ovog zrna. Dobro, da nastavimo mi sa testom naše pijete Hronos. Okidač kod ove pijete je dvostepeni, ali je izuzetno prijatan za pucanje. Da vidimo kolika je silina potrebna za okidanje. Ja odavde nisam vidio, s pomoć naočara, morat ću još jednom. Na kameri se vidi, ali hoću ja da vidim koliko je to u pitanju. Nešto manje od kilograma sada. Probamo još jednom. Sad je oko kilogram i 200. Znači, između 900 grama i kilogram i 200 je okidanje, što je odlično za jednu lovačku pušku, za jedan lovački karabin, pogotovo za poluautomatski. Testirali smo ranije brzinu zrna 30.06 PPU, naravno. Ovdje imamo isto zrno, ali imamo pušku koja koristi sistem pozemice gasova i cev od 560 mm. Da vidimo kakve će biti razlike i da li će uopšte biti. ...841. Samo da proverim, pošto je identična brzina. Da, dva zrna, 841 i jedno i drugo. ...825. 837. I 844. Apsolutno nema nikakvog gubitka brzine nego iz klasičnog karabina sa obratno 4 zatvaračem Mauser sistema. Eto, ajmo dalje. Što se tiče rasklapanja za neko osnovno čišćenje i održavanje, to je jedina mana koju sam za sad našao u ovoj pijeti Hronos. Komplikovano je rastavljanje za čišćenje i održavanje. Ja ću da vam pokažem sada korak po korak kako to sve treba da izgleda. Međutim, ukoliko niste sigurni, nemojte sami da rasklapate i da sklapate. Bolje odite u neku puškarsku radionicu ili kod nekog puškara koji će to rasklopiti i vratiti sve kako treba. U svakom slučaju, pratite me pažljivo, korak po korak. Prvo, odvrćemo ovaj šraf ovdje u vodeću čauru, odnosno ovo što drži potkundak i deo cevi na svom mestu. Zatim skidamo potkundak prostim povlačenjem na gore. I onda otkrijemo sistem za pozemicu gasova. Zatim vadimo okvir. Imate ovdje, kod ovog držača okvira, imate ovaj poprečni pin koji morate da izgurate napolje i da skinete ovaj vodeći deo okvira. I onda dolazite do dva šrafa koja drže cev na svom mestu. Ta dva šrafa, kako to izgleda, ošrafite naravno s pomoć šrafcigera. Polako i nemojte da žurite da ne oštetite šraf. Ova puška je glanc nova. Do sada ovo nije rađeno. Kao što možete da vidite po samim šrafovima, da su novi. I kada vraćate ove šrafove, vraćate i kako su bili. Znači ovaj koji ste skinuli odavde, vraćate kasnije na svoje mesto. Zatim povučete zatvarač nazad, zaključate u zadnjem položaju i jednostavno polako izvučete cev. To je sasvim dovoljno za neko osnovno čišćenje i održavanje. Da vam pokažem kako izgleda zatvarač. Zatvarač bravi, kao što možete vidjeti, u 3 brega, naravno rotacijom, ima ogroman bočni izvlakač i izbacivač koji je usađen u sam zatvarač. To je Browningov dizajn koji je osmišljen pre mnogo godina, koji funkcioniše do dan danas sa nekim malim izmenama. U svakom slučaju veoma pouzdano bravi, veoma duboko bravi samu čauru unutar čela zatvarača, tako da i ako dođe do neke loše municije, do eksplozije čaure, neće doći do povređivanja strelca. Sistem za pozemicu gasova je ovdje, kao što možete vidjeti, na polovini cevi. Tu je i gasni klip, i gasni cilindar, sve. I to naravno kada čistite, očistite naravno samu cev, očistite unutar samog gasnog cilindra, očistite sve ovo gdje ima naslaga barutnih gasova kao što vidite.
Pre sklapanja, evo da pokažem ono što sam malo prepričao, da se kod ovog, za razliku od konkurencije, kod ovog poluautomata, povratna opruga nalazi ispod samog potkundaka i dosta nisko u odnosu na osu cevi, tako da i to dosta dovodi do toga da je trzaj blag kod ove puške. U svakom slučaju, kada ste sve očistili i podmazali, vraćate suprotnim redosledom, polako i korak po korak da nešto se ne desi neka greška. Zaključate zatvarač, vratite cev početno, vratite na svoje mesto, vidite ona upada bez ikakvih problema. Znači, vodite računa da cev ne ostane u nekom pravcu, recimo da nije skroz legla na sanduk, već do kraja ovako. I zatim vraćate šrafove istim redosledom koji ste ih skinuli. Znači, ovaj donji ide donji. Možete i rukom dok ima mogućnosti. I kada dođete pri kraju, nemojte da zatežete, već stavite drugi. Pa onda polako, jedan i drugi lagano zatežete. Da budete sigurni da je sve leglo na svoje mesto. Kada ste stigli ovako do kraja, blago zategnete ovaj. Vratite naravno na ovaj dole drugi. I sve treba da funkcioniše, da klizi glatko, bez ikakvog zapinjanja. Ako nešto zapinje, znači da cev niste vratili u dobar položaj. I to može da bude potencijalno katastrofalno. Zategnete. Ovaj gornji. Sada do kraja. Kada je to lepo zategnuto, proverite da li nema nikakvih zazora između sanduka i cevi. Nema. Zatim vratite ovu vođicu za okvir i naravno sad morate da vratite ovaj poprečni pin. Lepo da se to poravna. Vratite do kraja, slobodno malo nekim priručnim metodama kao što je ovaj imbus gurnete da to lepo uđe. Tako. Vratite potkundak na svoje mesto. Tako da lepo legne i onda ovaj glavni šraf. I njega slobodno stegnite samo rukom, je sasvim dovoljno, ali dovoljno i čvrsto da ga stegnete rukom. Proverite da li sve funkcioniše, zatim sa okvirom. Sve funkcioniše i karabin je spreman za odlaganje ili dalju upotrebu. Evo da probamo i ovaj okvir od 10 komada koji isto je za ovu pušku, odnosno za Piatu Hronos. Ko voli može da kupi naravno i taj okvir, pošto je okvir od 2, 4, 5 i 10 komada. I mi dole imamo postavljene 4 glavice kupusa. Nemamo mogućnost čopora da vam simuliramo čopor svinja. Ovo je nešto najbliže što možemo da uradimo. Da imamo uz pomoć ove kaps optike koja je odlična za pogon i ovog poluautomatskog karabina, da imamo sa nekim malo bržim gađenjem. Bez ikakvih problema. Okvir funkcioniše odlično. Imamo mali jedan promašaj, ali dobro, bože moj, zato imamo 10 komada na raspolaganju. Evo, nakon par dana druženja sa ovom Piatom Hronos, nisam znao na početku šta da očekujem. U pitanju je poluautomat koji sa svojim cenovnim rangom, na kraju ću vam reći i cenu, sa svojim cenovnim rangom znatno jeftiniji od konkurencije. Očekivao sam da to bude puška onako sumnjivog kvaliteta. Međutim, evo kažem opet napominjem, za 2 dana druženja, prijetno sam iznenađen. Zato što je pod broj 1 sve funkcionisalo perfektno, bez ikakvih problema. Kao što ste mogli da vidite na testu sa različitim gramažama i municije, funkcionisalo je odlično. Test preciznosti na 50 metara, što je normalna daljina za poluautomatski lovački karabin. Test preciznosti je pokazao da je izuzetno i precizna puška za lov. Uz pomoć ovog kaps optičkog nišana čini jednu savršenu kombinaciju za pogonski lov, pogonski šumski lov, pogotovo divljih svinja, odnosno crne divljači. Čitite same puške, dosta je kvalitetno urađena, znači ni malo ne zaostaje za svojim direktnim konkurentima na našem tržištu, to su Benelli i Browning.
Ovaj finiš na pušci je izuzetno lep, to je crni mat finiš koji je otporan na grebanje. Tako da u lovu, ukoliko vam razne grane, naravno i šiblje što se i dešava, zakačuju po cevi i po sanduku, neće doći do grebanja jer je dosta otporan na grebanje. Sami mehanički nišani, kada smo probali premontiranje optike, sami mehanički nišani su odlični i veoma su jasni i vrlo se brzo hvata nišanska slika uz pomoć njih. Naravno, uz pomoć ovog optičkog nišana Kaps, nema šta da govorimo o tome, sami ste i vidjeli kako u stvari izgleda kod njega končanica, koji je u prvom fokalnom planu. Imate naravno i veliki izbor okvira za samu ovu pušku od 2, 4, 5 i 10 metaka. Vaša želja šta želite i kako želite da lovite. A i naravno samo drvo je izuzetno kvalitetno. Čak i drugi primjerci, ovaj po meni je jedan od lepših primjeraka i najjeftiniji u ponudi, kompletno crnu. Koliko zavisi od vašeg naravno ukusa, možete nabaviti i onaj sa niklovanim sandukom i recimo ovakav isti u kamuflažnoj varijanti. Opet napominjem, ta kamuflažna varijanta nije polimer nego je drvo, samo je boja kamuflažna preko njega. Vidjeli ste i na testu brzine zrna da brzina ne odstupa uopšte za karabinima sa obratnočepnim Mauser sistemom, iako koristi pozemicu gasova. Pozemica gasova je odlično rešena, ovdje otprilike negde na sredini cevi. Uopšte ne treba puno gasova da bi funkcionisao mehanizam za repetiranje i naravno ubacivanje metka u cev. Kao što ste mogli da vidite, uvijek je funkcionisala odlično, svaki metak je pojela, a dosta municije ispaljeno danas. Ovakav jedan Pieta Chronos karabin, kažem opet, novitet je na našem tržištu i promociju će imati na sajmu Lorisu u Novom Sadu od 3. do 7. oktobra. Ukoliko želite nabaviti ovaj karabin, to možete učiniti u prodavnici Balkan Hunter u Beogradu. Broj telefona, adresu web prezentacije i adresu fizičku upravo možete vidjeti sad na ekranu. Cena ove Piete Chronos je neverovatnih 139.990 dinara, što sami već možete da vidite da je otprilike između 50 i 80 hiljada jeftinija od konkurencije na našem tržištu. Pre nego što se odjavimo, ovdje kod nas na strelištu u Knjaževcu organizujemo jedno takmičenje u dinamičnom pucanju. U pitanju je takmičenje pod nazivom Dum Dum Challenge, naravno, logično, u saradnji sa IPSC praktičnim streljaštvom Spartanac iz Novog Sada. Takmičenje se održava 29. septembra sa početkom u 8:30 ujutru, a sve detalje možete upravo vidjeti na ekranu i broj telefona za prijavu. Također na takmičenje možete da se prijavite i preko poruka na našoj Dum Dum stranici. A ukoliko volite gledate naše videe na Dum Dum kanalu, možete nas podržiti novčano preko PayPala i Patreona, čije linkove možete naći u opisu ovog videa. Također, prijavite se na naš kanal klikom ovdje, podijelite video na društvenim mrežama i sa svojim prijateljima i pratite nas preko Facebooka, Instagrama i Twittera. A mi se vidimo sljedeći put.